अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर हमारा है वो जमा व तदवीन कुरान के हवाले से है। इससे पहले हमने तारीफ़ कुरान और फ़ज़ाइल कुरान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। तो हिफाज़त कुरान के हवाले से जमा व तदवीन कुरान का इसको टाइटल दे दें या हिफाज़त कुरान कह दें। ये 3 अदवार पर मुश्तमिल है। यूँ तो हिफाज़त कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने ज़िम्मे ली कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। मगर जो कुरान पाक हम तक पहुँचा, क्योंकि कुरान पाक एक ही यकमुश्त किताबी शक्ल में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अहवाल के मुताबिक ज़रूरत के पेश नज़र कुरान पाक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल होता रहा। इसमें जमा तदवीन कुरान में उन शख्सियात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम का बहुत अहम किरदार है कि जो आज कुरान पाक एक किताब की शक्ल में हमारे तक मौजूद है और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली क़यामत तक के लिए। और 1400 साल गुजरने के बाद भी इसकी एक ज़ेर ज़बर हर्फ के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं कर सका। कुरान पाक हिफाज़त कुरान ये 3 अदवार पर मुश्तमिल है। पहला है अहद रिसालत, अहद सदीकी और अहद उस्मानी। अहद रिसालत ये ज़माना रिसालत ज़माना नुज़ूल कुरान है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अहद ज़माना है कि जिसमें कुरान पाक 23 सालों में नाज़िल हुआ। तो जैसे ही कुरान पाक नाज़िल होता, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को हुक्म फरमाते, वो लिख लेते। और उस वक्त लिखने के साथ ही तरतीब तौक़ीफ़ी के तहत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तरतीब भी लगवा दी। कातिबीन वही को हुक्म फरमाते, जैसे वही नाज़िल होती कि इसको फ़लाँ सूरत के तहत फ़लाँ पारे के तहत फ़लाँ नंबर पर इसको लिख देते, तो कातिबीन वही उस आयत को कुरान पाक के उस हिस्से को जो नाज़िल होता सबसे पहले ज़बानी हिफ़्ज़ की सूरत में याद भी फरमा लेते और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक उसको नोट भी फरमा लेते। तो इस तरह कातिबीन वही जिनकी तादाद 40 के करीब थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हिफ़्ज़ भी फरमाते और उसको पत्तों के ऊपर, दरख्तों की छाल पर, जानवरों की खाल पर, पत्थरों पर मुख्तलिफ सूरत में नोट फरमा लेते, लिख लेते। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद सबसे बड़े पहले हाफ़िज़ कुरान हैं। तो इस तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सीनों में कुरान महफूज था और मुख्तलिफ जगहों पर कातिबीन वही की सूरत में कुरान पाक मौजूद था। दूसरा दौर है अहद सदीकी। अहद सदीकी यह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल उनका दौर है। आपके दौर में एक शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ही कर दिया था, मगर हिकमतन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ज़रूर भेजा मगर पैगाम देकर, मगर उसके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फितना झूठी नबूवत को दफन करने के लिए जहाद किया। तो जंग यमामा के मकाम पर एक जंग हुई जिसमें कमो बेश 700 सहाबाए कराम जो हाफ़िज़ कुरान थे, वैसे 13 इससे ज़्यादा अदद था शहादतों का, तो 700 वो शहीद शहादतें हुई जो हाफ़िज़ कुरान थे और 70 उनमें कारी थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतनी तवील बड़ी तादाद में शहादतों को देखा तो आपके दिल पर एक बोझ था कि अगर यही सूरत हाल रही और हाफ़िज़ कुरान शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का एक बड़ा हिस्सा उम्मत से दूर ना हो जाए। तो इस क्योंकि कुरान पाक मुख्तलिफ अज्ज़ा के अंदर मौजूद था और सीनों पर महफूज था, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मशवरे के बाद इसको जमा करने के लिए एक टीम मुकर्रर की, जिनमें
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی تو اور منادی کروا دی، اعلان کروا دیے کہ جس کے پاس کوئی قرآن کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے تو وہ مسجد نبوی میں جمع کروا دے۔ اس طرح پھر قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان جو آیت لکھتے ان کو مختلف صحیفے جو موجود تھے لکھی ہوئی صورت میں ان کے ساتھ ٹیلی کرتے، پھر ان کو اپنے حفظ کے ساتھ ٹیلی کرتے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے ساتھ ٹیلی کرتے۔ تو اس طریقے بڑی محنت کر کے بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کیا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا دور۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، مگر وہ چونکہ فتوحات کا دور ہے تو آپ کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے دور میں ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینا کے مقام پر ایک محاذ پر تھے۔ اب فتوحات کا دور ہو چکا، بہت سارے اجمی لوگ جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ سنا اور مختلف قراتوں کے اندر سنا۔ جس نے جس قرات کے اندر سنا اس کے نزدیک قرآن کو اس قرات کے اندر تلاوت کرنا درست لگا۔ تو اب اجمی لوگوں کا لہجہ لب و لہجہ میں فرق تھا، تو جب وہاں کے مختلف قراتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جانے لگی، ایک کہتا کہ تمہاری قرات غلط ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سنا، دوسرا کہتا کہ نہیں آپ کی غلط ہے، میں نے ایسے سنا۔ اس طریقے سے آپس میں ایک باہم جھگڑا پیدا ہوا، اور جھگڑا ایک شدت اختیار کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے خلیفہ وقت اس قوم کی خبر لیں کہ جو قرآن کی تلاوت میں اختلاف کر کے بیٹھی ہے۔ آپ نے فوراً وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کیا تھا حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا، اور بعد میں آپ کی صاحبزادی حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان سے لیا اور قرآن پاک کو ایک ہی قرات کے اندر دوبارہ سے جمع کیا اور منادی کروا دی، مختلف نسخے اس کے تیار کیے جو کوفہ میں، مدینہ میں، مکہ المکرمہ میں اور شام، دمشق، مختلف جگہوں پر وہ پہنچا کے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد جو قرآن پاک تلاوت کرے گا وہ جہاں سے لے کر ان نسخوں سے اب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کو جمع کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا ٹائٹل دیا گیا۔ تو یہ تھا 3 ادوار پر مشتمل حفاظت قرآن یا جمع تدوین قرآن۔